Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un smoothie au pruneau. Donc c'est pour faire une cure ventre plat. Donc on va faire ou préparer un smoothie au pruneau. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا عصير نتاع البرقوق المجفف اللي كي نعملوه الحمية نتاع باش نتحصلوا على بطن مسطح. نديرو حمية نتاع باش نتحصلوا على بطن مسطح، يعني غادي نديرو حسموسي يعني العصير نتاع البرقوق المجفف هكذا. دونك لازم تغسلوه بالماء مغلي. تاخدو انا اخذت هاد النوع هذا اللي ديجا دينويوتي، دونك جي بري des pruneaux déjà dénoyautés. Donc vous pouvez prendre n'importe un sachet de pruneaux et vous prenez à peu près 400 grammes. Donc, et que vous lavez donc avec de l'eau bouillante, donc, et dénoyautée. Donc on a besoin نستحاجو 400 غرام نتاع البرقوق هكذا، يا تشريه ديجا ما فيهش العظم كيما انا درت هكذا ديجا دينويوتي، ولا لا كان فيه العظم لازم تغسليه بالماء سخون مغلي وتنحيلو الاعظام اللي فيه. Donc on a besoin de quelques pruneaux que vous rincez à l'eau bouillante avant de les dénoyauter et les presser. Donc نحتاجو تاني les موزة. On a besoin d'une banane. Donc que vous placez, on a besoin d'une banane que vous placez préalablement au congélateur. Ça, donc on le fait avant. C'est pour avoir une texture très crémeuse et glacée. Donc نحتاجو الموزة، ضعيها قصيها أطراف، نحي القشر بيان سور، ومن بعد ضعيها أطراف صغيرة وديراها في الكونجيلاتور من قبل. علاش نديرو هاد العملية؟ باش نتحصلوا على العصير كثيف وكريمي ومنعش. Donc هكذا. Donc et une poire aussi que vous mettez aussi en avance au congélateur, que vous coupez en morceaux et vous mettez au congélateur. On a besoin soit de une cuillère, soit de sirop d'agave ou d'érable, ou tout simplement une cuillère de miel. Donc نحتاجو المغرف نتاع عصير sirop d'agave هو عسل ولا شراب الصبار فوالا، ولا d'érable. دونك ولا مغرف نتاع العسل. نحتاجو الكاس كبير نتاع الحليب. دونك on a besoin d'un grand verre de lait d'amande ou n'importe quel lait que vous avez à la maison. Donc si vous n'avez pas le lait d'amande, vous prenez n'importe quel lait que vous avez à la maison. Donc voilà, donc c'est ça la préparation. Donc ça prend 5 à 10 minutes. Donc une banane et une poire que vous avez déjà mis au congélateur en avance la veille, donc que vous avez coupé en morceaux et vous les avez congelés. Donc à peu près 400 grammes de pruneaux que vous lavez avec de l'eau bouillante et que vous dénoyautez, un grand verre de lait, une cuillère soit de sirop d'agave ou de miel. دونك نحتاجو الموزة مقطعة أطراف صغيرة وإجاصة، لازم تكوني درتوهم من قبل في الكونجيلاتور. لما درتوهمش معليش، من الأحسن تكوني ديجا كونجيليتيهم. ومن بعد كاس كبير نتاع الحليب مغرف نتاع العسل. Donc pour la préparation, donc on met seulement tous les fruits et on ajoute du lait et après on actionne le blender. Sinon on mixe tout avec un mixeur. Donc للتحضير نخلطوا كامل الفواكه في البلندر ولا ناخدوه الميكسر ونطحنوا الكل مع هذاك الكاس نتاع الحليب. Donc le pruneau est très très riche en minéraux, en potassium, en cuivre, en fer, en magnésium.
هذا البرقوق المجفف هو غني جدا بالمعادن ومينيرو. دونك من بينها البوتاسيوم، الكويفر والحديد والمغنيسيوم. Très très riche en vitamines, surtout en vitamine A qui est bon pour la vision et la peau. C'est un anti-vieillissement. هو غني تاني جدا بالمعادن، منهم فيتامين A. بالفيتامينات معذرة، غني تاني بالمعادن ديجا قلتها، وغني تاني بالفيتامينات، منها بين الفيتامينات اللي فيها فيتامين A اللي هو جيد جدا للرؤية لا فيزيون، ولا بو يعني البشرة، هو ضد الشيخوخة فيتامين A. très riche aussi en fibres، هو جد غني بالألياف. donc le pruneau est très très riche en fibres. Des propriétés sur la mémoire aussi, donc a des propriétés sur la mémoire et les capacités d'apprentissage. donc هو يساعد لكم الذاكرة ديالكم وينشط لكم الذاكرة، ويساعدكم في خاصة الأطفال ولا ماشي الأطفال، حتى لي جون هكذا كيكونوا عندهم القراية ولا باش للحفظ، هو مليح ينشط الذاكرة. دونك واش نزيد نقول لكم لو برونو اي تري تري ريش اون انتي اوكسيدون. دونك هذا البرقوق هذا المجفف هو غني جدا بمضادات الأكسدة. دونك il est très très bénéfique pour la santé، هو جد مفيد للصحة ديالكم. je vais passer à la préparation. donc on va tout mettre dans un blender. donc moi j'ai tout mis mes fruits avec la cuillère du miel, du lait, et je vais ajouter tout simplement à la fin les pruneaux que j'ai déjà lavé avec de l'eau bouillante et ils sont déjà dénoyautés. Donc on actionne 1 ou 2 minutes le blender. donc تطحني بالبلندر ديالك تاكسيوني واحد دقيقه ولا زوج ولا بحال ميكسور هذا ما كان. Voilà, le smoothie est prêt. Je vais passer au dressage et à la décoration. Donc vous pouvez décorer avec des graines de votre choix. Moi je vais faire avec des graines de courge et de tournesol. donc vous pouvez de préférence que ça soit grillé, ça donne plus de goût. donc voilà, je vais présenter. donc تقدري هنا كملنا الطحن نتاع الميكساج نتاع لي فخو ديالنا. من بعد غادي نقدموهم، تقدري تشبحيهم بلي غران دو كورج زريعه القرع ولا نتاع التورنوسول عباد الشمس. تكوني من الاحسن باش يعطيك الكو شباب تكوني قليتيهم شويه. فوالا هاني غادي للتقديم. Voilà, c'est très crémeux. Donc voilà, le smoothie est prêt. Donc j'ai déjà décoré. Vous pouvez le décorer avec des graines de sésame grillées ou avec des graines de courge ou de tournesol. Donc ça reste au choix. donc تقدري تشبحيهم هكذا بجنجلان الابيض لا كان عندك تقليه، ولا بالبذور نتاع القرع ولا نتاع عباد الشمس. نقول لك بالصحه والهنا. هذا العصير العديد
وجد جيد للصحة ويساعدكم على الحصول على بطن مسطح، هو جد صحي. Donc c'est un smoothie délicieux, excellent pour votre organisme et vous aide à avoir le ventre plat, un ventre plat. Donc voilà, bonne dégustation. N'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine.